हेलो फ्रेंड्स केमिति अछन्ते आपण माने मु समेश आपनको पुणी थरे स्वागत मो यूट्यूब चैनल ला आ एक नुआ वीडियो आज वीडियो हम स्पेशल गेस्ट सही ओहे विलियन एंड तांकर धर्मपत्नी पूजा देवी ओहे विलियन एके आशुतोष मल्लिक एंड पूजा मध्य रे दिन को दिन प्रेम संपर्क एते मधुर हलानी जे झंडा परे एबे महुमाछी भी भण भण हवा आरंभ कलेनी तेणु वीडियो इंट्रो समय नष्ट न करी डायरेक्ट चलो पड़िया उपरे खो खो खेलिबा बहु संघर्ष अंत पर ए स्वामी स्त्री मध्य चली समस्या समाधान घटी कहीं यूट्यूब रे एंगेजमेंट बढ़िबारे लगी तेणु मुझे आ गोटे भिड आने बाध्य हेली कहीं मो जेजेमा कहले बाउरे तू दुखरे साथ देचु माने सुखरे साथ दबाटा निहाती जरूरी मु भी चुपचाप कथा मानिगली कहीं जोठी मो जेजेमा करे जेजेबा आंठई पड़ती मु तो पुणी ता नाती 2024 रे यूट्यूब चैनल खोलिला पुनिया 2026 रे तम भाई एक छोटिया ऑनलाइन बिजनेस आरंभ करिछि आई होप वीडियो रे साथ दला पुनिया तमे माने मोर ई नुआ यात्रा रे भी साथ दबो जदि आपण माने निजर रूम को एक एस्थेटिक लुक देबा को चाहुछंती तबे आपण मानक पई हम पाखर अछि 3D LED वुडन फोटो फ्रेम जहा को आपण माने चाहिए निजर स्टडी रूम ड्राइंग रूम नचत बेडरूम रे मध्ये लगै परिबे जहा आपण को रूम रे एक नुआ वाइब क्रिएट करिवो या छोड़ा निज सांग साथर बर्थडे रे हो कि बाहाघर रे मध्ये गिफ्ट आकार रे यूज करि परिबे केते दिन से 1945 मसिया पुनिया चा कप सेट प्लेट सेट कि ग्लास सेट दउथिबे केबे तो किछु नुआ ट्राई करो जस्ट लाइक 3D LED वुडन फोटो फ्रेम जो थे आपको USB केबल सहित फोटो फ्रेम को ऑपरेट करिया पई तीनोटी फंक्शन मध्ये मिल जिवो पावर बटन ब्राइटनेस मैनेजमेंट एंड कलर मैनेजमेंट मध्ये जदि आपण माने एई भली किछि नुआ प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करिया को चाहंती तबे हमर डिस्क्रिप्शन में दिया जाइतिबा WhatsApp नंबर रे आम सहित डायरेक्ट कांटेक्ट मध्ये करि परिबे ए टोका तो पई पागल थिला पागल अछि पागल रहिबो समस्या समाधान पर आशुतोष एक नुआ ब्लॉग आईची जोटा आसीबाटा भी स्वाभाविक कहीं लोक भी तो जणेबार अच्छी जे समस्या समाधान पर आमे कोठी गलु कौन कलु आ कौ देवादेवी दर्शन करिकी निज पाप धोइलु कहीं आशुतोष को भी ठीक जना लुहाटा गरम थिले हातुड़ीटा मरा जाए बोली आ विशेष करिकी जेतेबेले से लुहाटा निज द्वारा गरम करा जाए इमोशनल डैम इट केवल मोर गोटे भूल पाही ना एत बड़ा जी सिक्रेट हे गला कि जो सब जिंस माने घरे बसिक सॉर्ट आउट करिया कथा से सब जिंस गोटे वीडियो माध्यम रे गोटे सोशल मीडिया को नहीं आसली कौन पूजा नानी मु तो आबुतले तम मन को ऊपर रोस्टिंग रे गोटे वेब सीरीज जानि बोले किंतु तमे जो स्पीड रे घटनार समाधान करनी सेति स्पीड रे तो मैगी भी तयारी हुएनी मु तो आबुतले तम कंट्रोवर्सी ऊपर टोटली ऊपर गोटे बिरयानी बनै बोले से पुनी शुद्ध वेज बिरयानी मु जानी जे आपण माने ए वीडियो को अपेक्षा करथिले बहुत सारा मेसेज आपण माने करथिले भाई देख लोक अपेक्षा करवाटे स्वाभाविक कहीं वर्तमान समाज लोकंकर खुशी अपेक्षा कली देखा को अधिक पसंद करती विशेष करके से कली जेते बेले यूट्यूब रो एंगेजमेंट बढ़िया पई तैयारी करा जाए जो जना पड़े गोटे पिलाली आम थी गोटे वीडियो बनाऊली से मत कि कष्ट होता बोलिक वीडियो बनाऊली हाँ मो वेटा खराब थी मत हो भाई जो समस्त माइंड सेम ना तुम भी कौन तुम बयस जो तुम कर किसी जिन हाँ आम भी मानिचु आम भूल करूँ बट आम किसी भूल कले क्या खराब भाषा कर कहले आम बापा आमको मारिकी केतले गोरा पछकू नाली कर दौले तो पुणी केतले कला पछकू भाई गणी आई होप तोते सिमिति केबे पिला बेले पड़ी नथिबो दैट्स व्हाई तू जियो पिला मानको पई दारियाणी टंकी कियाणी एंड आर वर्ड गुडा आराम से यूज करि परछु बात तो सही है किछि पिला कहले गेले कि तू तो समस्तकर मां भूणी रो इज्जत रखुना समस्त मां भूणी रो आगुरु तू मां भूणी नेकिना सुदु तो तोते ठीक हे जे जिंस देखो भाई मे भी मु भूल होई पारे बट एक्चुअल कथा हला वर्तमान समय रे किछड़ा बापा मां निजो पुओ झियर सोशल मीडिया रे आसलीला एंड अभद्र व्यवहार को अणदेखा करछंती जस्ट बिकॉज पैसा लोके कहते आईन अंध हुए बट सोशल मीडिया रे पैसा देखला परे किछड़ा बापा मां केवल अंध नी तास काल भी हेलेनी कहि परिबु भाई तू तो मां भूणी नेकिना सोदिछि तू कहि परिबु भाई तो मां भूणी नेकिना मु सोदिछि पर्टिकुलर गोटे पिला देखि दियो मते जा भूणी को मु सोदिछि जा मां को मु सोदिछि आशुतोष का मां भौणी को डायरेक्ट गाली दे कि न दे बट मां भौणी गाली तो दउथलु निजो एक्स को निजो सांग सह इंटीमेसी हवा को कहबा को तो वन टाइप ऑफ गाली अरे सीए भी तो का भौणी हेदिवो बाय द वे ये तोर सीए एक्स नुह तो जे तमर ई मधुर संपर्क मझिरे हल्का हल्का लंका गुंड बुनुतला वर्तमान घरे कहार भी मन भल नहीं
ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ସାରା ବ୍ଲଗର ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଂ ରେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେକୁ ବି କାଟିଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବ୍ଲଗ କରିବିନି, ଆମ ଘରେ କାହା ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଆବେ ଶସ୍ତା ଡ୍ରାମେବାଜ, ନିଜ ବ୍ଲଗ ରେ ବା ଭିଉ ଯାଉନି ବୋଲି ତମେ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଅଡିଏନ୍ସ ପୁଣିଆ ଆମେ ବି ଅନ୍ଧ ନା? ଦେଖ ବାବା, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହାଣୀ ରିଏଲ ବି ତ ହେଇପାରେ। ଦେଖ ବାବା, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣ ଲୋକ କେବେ ନିଜର ଜ୍ଞାନୀ ପଣିଆକୁ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା। ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଥାଟା କେବେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଆଣିନଥାନ୍ତେ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଆଶୁତୋଷ ଘରେ କୁକୁର ରଖ, ବିଲେଇ ରଖ, ସମୟ ପଡିଲେ ଦି ଚାରିଟା ମାଇକ ଗୁଡା ବି ରଖିଦେ ଅଣ୍ଡା ଦବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖନା, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବୟସର ଝିଅ ଆମ ଆଣେ ଦିଟା ପିଲା କାଖେଇ ବୁଲିଲେଣି। ସେ ପୁଣି ଜଣେ 12 ମାସର ତ ଆଉ ଜଣେ 2 ମାସର। ତେଣୁ ଏଇ ବୟସର ଏରମ ହରକତ କରିବାକୁ ପିଲାଳିଆମି ନିଏ, ଆମ ଏଣେ ଭଡୁଆମି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଜଣା ପଡେ କି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କି ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷର ଅସଲି ଚେହେରାଟା ଜଣା ପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିକି ନିଜର ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିନିଅ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ବରଂ ନିଜେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ ହେଇଥାଅ। ରାଗିକିନା ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା, ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଛି, କେତେ ବୁଝେଇ ବାଜେଇକିନା ଆଣିଛି ତାକୁ ମୁଁ। ବଟ ଆଶୁତୋଷ, ତୁ ବା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତୁ ତୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକି ଖୋଜିକି ପାଉନଥିଲୁ ବୋଲି, ବଟ ଏବେ କେମିତି ଜାଣିଗଲୁ ସିଏ ତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିଲା ବୋଲି? ମାନେ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା କି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ବଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଯୋଉଟା ଆମ ମାନେ ରଚା ନ ହେଇକି ସବୁ ଭଡୁଆ ବ୍ଲଗର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ ରଚା ହଉଛି। ଦେଶରେ କୋଉଠି ଏଲପିଜି ବଢିଲାଣି, କେତେ କଣ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ହଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ଟିକେ କଭର କରନ୍ତୁ ଟିକେ। କାହା ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା, ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ ଲେଖିଦେଲେ ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଲୁଆ ସାଜିଲେ ଓଏ ଭିଲେନ। ଆଜି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ତମ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ କିଛି ଛାପିଦେଲା ବୋଲି ତମର ପଛ ଫାଟିକି 17 ଫାଳ ହେଇଯାଉଛି। ବଟ ସେଇ ବଦଳୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରେ ବାସି ପଟା ଖାଇକି ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଖୁସିର ତମର କଅଁରିଆ କାଖ ବାଳ ବି କଳା ପଡିବୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଲୱେଜ କହି ହୁଏ ଭାଇ, ଲାଇଫରେ ତାଳି ନେଇକି ହଜମ କରୁଛ ମାନେ ଗାଳି ଖାଇକି ହଜମ କରିବା ବି ଶିଖ। ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ମାନେ ସମାଧାନ କରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ନା। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଯୁକ୍ତିତର କଲେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ସବା ଶେଷରେ ଓଏ ଭିଲେନ ଏଣ୍ଡ ପୂଜା ଆଣ୍ଟି ଏଇଆ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦେଶର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଆଇନ କାନୁନ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କରିକି ଦେଖାଇଲା। ସିଏ ପୁଣି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ସାୟଦ ଅନୁଭବ ଏଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ 14 ବର୍ଷର ଘଟଣାଟା 14 ଦିନରେ ଅନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।